Request to you to release the amount to the particular state who have due from the center more than 1 lakh crore of rupees as a whole. So would you kindly take up these two issues, Manrega and Awas Yojana? I also want to request you, wherever corruptions reports are there, block money over there. But don't stop the full money as for so many as a whole for the total state. Rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. उनके सुझाव है कि मैं पूरे देश में रोकना नहीं है, जहां करप्शन हो रहा है वहां रोकने के लिए मैं वही तो कर रही हूं। बंगाल में करप्शन हुआ उसको रोकूं। मैंने गलत समझा है क्या? हाँ जी, आपके ओन स्टेट के विषय में ही मैं बोल रही हूँ ना। यू वांट इंग्लिश और यू वांट माई टूटा फूटा हिंदी? Oh, you're saying in the state of Bengal जहां करप्शन हुआ वहां ना देना, बाकी जगह पर देना। ये मैं कैसे तय करूं जी? मैं कैसे तय करूं? Madam Chairperson, even when I don't stop, even when I don't delay, even when I give an advance payment of, when I have to give 1 month, I'm giving 2 months, I'm accused of differential treatment to different states. अरे corruption हुआ ये साबित हो गया है और सेंट्रल टीम और स्टेट में टीम भी साथ में गए हैं और उधर पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसे आदेश मिलने के बाद रिक्लेम ना करते हुए दोबारा ट्रेशरी से ही उसको भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ नहीं, साउथ परगाना 24 परगाने में मैं कैसे तय करूं? मैं कैसे तय करूं मैडम? और तय भी करूं किसको मान्यता होगा? बंगाल चुपचाप अगर मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझके ऊपर को गुस्सा नहीं करेंगे। ये आप कौन होते हो करने के लिए? सो पूरे इसको साफ करने के लिए मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रही हूं बंगाल गवर्नमेंट को, साफ करो भाई। फिर आते हम जितना भी प्रश्न उठाया गया उसको स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, फिर कौन रोकने वाले हैं? आपके पैसा बिल्कुल देंगे, आपके पैसों देंगे। कितना दिन तक आप ये करेंगे? आपका जो पर्पस टू मेक योर पार्टी मोर इन्फ्लुएंस इन द स्टेट, इट विल नेवर हैपन। रिजल्ट विल ऑलवेज बी 6-0। गिव मनी टू द स्टेट। Poor people, hungry people are crying for hunger. So take care. I repeat you, I request you with folded hand, सारे टाका, all money being kept detained. It cannot happen for a particular state. मैडम, हेल्थ केयर की स्कीम्स में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हड़बाड़ इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। मैडम चेयरपर्सन, आई फुली अप्रिशिएट द कंसर्न। आवर इंटेंशन इज नॉट टू पुट एनीबडी टू डिफिकल्टी, but strictly, if you allow me 1 minute of indulgence for the political observation which honorable member has made, आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में। मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत,
जनता देख रही है, गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे, पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे, ये अभी खुलासा हो गया है। इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपके टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं। आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो, नहीं जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है, अच्छा करप्शन रहित गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए। जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले हैं। তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুমুল তরজা লোকসভায়। গরিব মানুষের টাকা পার্টি কর্মীদের পকেটে গিয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই এদের এত অসুবিধা বলে তীব্র আক্রমণ সীতারমণের। শুধু তাই নয়, দুর্নীতি হলে টাকা দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তিনি এও বলেন, যারা দুর্নীতি করেছে তাদের চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করুক, আমরা টাকা দিতে তৈরি। পাল্টা তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানে তদন্ত হোক, টাকা আটকানো হোক, কিন্তু পুরো রাজ্যে টাকা আটকানো উচিত নয়। নির্মলা সীতারমণ বলেন, গ্রামীণ আবাস যোজনার 2016 থেকে 25,000 কোটির বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে বাংলা আবাস যোজনা করা হয়েছে। এরপর সেখানে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার টিম পাঠিয়েছিল, তারা খতিয়ে দেখে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলেছিল। সরকার কি পদক্ষেপ করেছে চাওয়া হয়েছিল। এরপর নির্মলা সীতারমণ বলেন, মনরেগার যে অভিযোগ করা হয়েছে তা ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে, নিয়ম মানা হচ্ছে না। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক রিপোর্ট চেয়েছিল, রাজ্য সরকার সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে, এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরপর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যদি কোথাও কোনো বেনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে সেখানে তদন্ত হোক। একটা দুটো জায়গার জন্য পুরো রাজ্যের টাকা আটকানো হচ্ছে। 1 লক্ষ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে, যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানকার টাকা আটকানো হোক, কিন্তু পুরো টাকা আটকানো উচিত নয়। এরপর সীতারমণ বলেন, আমরা সারা দেশের টাকা আটকাইনি, যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানে টাকা আটকেছি। আমরা কি ভুল করেছি? কোথায় দুর্নীতি হয়েছে সেটা আমি কি করে ঠিক করব? যখন আমরা অ্যাডভান্সের টাকা দিচ্ছি সেখানেও আমাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হচ্ছে। কোথায় দুর্নীতি হয়েছে তা রাজ্য সরকার ঠিক করুক, পদক্ষেপ করুক, আমরা টাকা দিতে তৈরি। এরপর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ক্ষুধার্ত মানুষ কাঁদছেন। এরপর নির্মলা সীতারমণ বলেন, গরিবের পয়সা পার্টি কর্মীদের হাতে যাচ্ছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই এদের এত অসুবিধা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় টিম কোথাও নিজেরা যায় না, স্টেটের টিমের সঙ্গেই আমরা যাই। যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানে আমরা থাকবো না। গরিব মানুষের টাকা দেওয়ার জন্য দুর্নীতি